ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ବିଷାଦ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ନ ଆସିବ, ସେ ସାଧନ ଜଗତରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁନାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରଟିଏ ତିଆରି କରେ। ତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ବିଷାଦ। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସେତିକି ନୁହଁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, ବିଷାଦ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଷାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିଥିବେ, ରାଜା ସୁରଥ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ସମାଧି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ। ବିଷାଦ ଭରା ଜୀବନରେ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ଘଟେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଷାଦ ପ୍ରସାଦରେ ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଲାଭ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ମହାରାମାୟଣ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ରାଜା ସୁରଥ ବୈଶ୍ୟ ସମାଧିଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ, ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ମେଧା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହୃଦୟର ବିଷାଦମୟ ଉଦ୍ଗାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟ ସଖାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରି ତାଙ୍କର ପାଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହମ୍ ସାଧି ମାମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ପ୍ରପନ୍ନ। ମୁଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ, ମୋତେ ତୁମେ ଅନୁଶାସିତ କର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର। ଗୁରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ସମବୟସୀ, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସଖା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶଳା ଭିଣୋଇ। ସେଇ ସଖା, ସମବୟସୀ ବନ୍ଧୁ ଏକା ବିଛଣାରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ମିତ୍ରତା, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ
एवं गुरु भावरे अर्जुन को उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण एवं अर्जुन भितर कथोपकथन, जदिओ उभय भितर कथोपकथन श्रीमद् भगवत गीता मध्य कौन सी जगार श्रीकृष्ण उवाच कह जाए ना, सबुठी कहुई श्री भगवान उवाच। श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, किंतु गुरु कालातीत समयातीत एक शाश्वत तत्व। भगवान कृष्णंकर जन्म अच्छी एवं भगवान कृष्णंकर लीला अवसान मध्य अच्छी। गुरु तत्व अनादि एवं अनंत, सेइथिपाई तत्व दृष्टि श्री भगवान उवाच। अर्जुनंकर विषाद को दूर करिबा पाई तांको भितरे विवेक रूपक प्रदीप को जळैले भगवान। अर्जुन कोथि पाई मन भितरे दुख, मृत्यु को देखी। अर्जुन जोठी मृत्यु नाही सेठी जीवन नाही। गोटे बीजर रूपांतर घटे, जितेबाला बीज भितर अंकुरोद्गम सृष्टि होची, से बीजर बीजत्व धीरे धीरे लोप पाए। से अंकुर धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी हुए। अंकुरर जोड़िए दिग, गोटे होची ऊर्ध्वमुखी सूर्यंक आलोक आड़क, गोटे होची अधोमुखी भूगर्भस्थ। से भली व्यक्ति जीवन रे दुईटी दिग, गोटे होची बहिर्मुखी, गोटे होची अंतर्मुखी। अर्जुन साधारण मनीष बहिर्मुखी है देह सर्वस्व हो पड़े। जी निजको देह बोली भावी निए से दुखरे पड़े। अर्जुन आम समस्त को देह मिली सत, ए देहर जन्म अच्छी, ए देहर मृत्यु अच्छी, किंतु ए देह भितर जी देही जार जन्म नाही कि मृत्यु नाही। अर्जुन ए देह को भल पा, किंतु देह जे तुम्हें नुह ए कथा स्मरण रख। तुमर स्वरूप ज्ञान जितेबेले तुम भितर दृढ़ हो सेतेबेले तुम्हें निजे अनुभव करिजिब मुखी। भगवत गीतार द्वितीय अध्याय एक अपूर्व अध्याय। द्वितीय अध्याय रे तीनोटी विषय रे भगवान अत्यंत विस्तारित भाव में कहते। प्रथमे विवेक दृष्टि सत् असत्, नित्य अनित्य विषय कहते, देह आत्मार विवेक। द्वितीय भाग रे निजर कर्तव्य दृष्टि प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य कौन से विषय सचेतन करैछन्ति। एवं तृतीय भाग रे अर्जुन के भितर जिज्ञासा स्थित प्रज्ञर लक्षण से विषय अत्यंत विस्तारित भाव में भगवान कहते। द्वितीय अध्याय परिसमाप्ति घटी। अर्जुन के भितर संदेह सृष्टि होती। कल्पना करंतु भगवान कृष्ण भली उपदेष्टा गुरु आउ अर्जुन भली शिष्य, तथापि अर्जुन मन भितर संदेह प्रश्न। ए संदेह एवं प्रश्न एथिरे भगवानकर गुरु रूप में योग्यतार कौन सी हानि घटी नाही। अर्जुन का मन भीतर जो प्रश्न से प्रश्न बरं साधक जीवन रे देखा जाउथिबा
समस्त संशय को दूर करने पाई अर्जुन एक उपलक्ष्य हो जाइछन्ति। अनेक समय लोक प्रश्न करती युद्ध क्षेत्र में यही उपदेश कौन संभव? ये स्पष्टीकरण दवापाई प्रत्येक व्यक्तिर जीवन एक युद्धमय जीवन, संघर्षमय जीवन। लौकिक दृष्टांत आम मैंने जीवंत, आम देहरे श्वासर गति चली, श्वास भितर को जाऊँगी बाहर को आसूची। ए श्वासर गति एक संघर्ष नुहे कि? श्वास फुसफुस भीतर को प्रवेश करुच्ची, फुसफुस भीतर पुणी ठेली ही पदा को आसूची। प्रत्येक श्वास श्वास नली मध्य एक संघर्ष सृष्टि करे। आमे समस्ते जीवंत, आम भितर रक्त संचालित होउची। हृत्पिंडर स्पंदनर ताले ताले प्रत्येक व्यक्ति भितर जो रक्त संचालित होउची ताहा कोन संघर्ष नुहे कि? आमे प्रत्येक दिन किछ ना किछ अन्न प्रसाद ग्रहण करुछु। अन्न प्रसाद ग्रहण करिबा ताहा कोन संघर्ष नुहे कि? प्रत्येक ग्रास को दंत एवं जिह्वा द्वारा चर्पण करने संघर्ष एवं प्रत्येक ग्रास अन्न को गलाधकरण करने ताहा मध्य संघर्ष। केवल सेतिकी नुह, अन्न परिपाक परे शरीर निस्सरण होगा पथ मध्य एक संघर्ष। ये तो लौकिक दृष्टांत। व्यक्ति जीवन रे यही कर्म करी कि नहीं, यही भली परिस्थिति रे मोर कर्तव्य कौन, यह मध्य एक विचारगत संघर्ष। प्रत्येक व्यक्तिर जीवन एक युद्ध क्षेत्र। प्रत्येक व्यक्तिर जीवन युद्ध क्षेत्र रे जदि आमर पथ प्रदर्शक कहीं थांती ताहले आमनकर जीवन यात्रा जीवन संग्राम सहज हो जाए। जहाँ हो आमे तृतीय अध्याय को प्रवेश करिबा। आमनकर मन बुद्धि विचार विवेक गुरुचरणाश्रित हो एवं भगवान कर वाणी आम मानक जीवन को आहुरी सुंदर करू। तृतीय अध्यायर प्रथम श्लोक आवृत्ति करिबा। प्रथमे आमे गाइबू एवं आपण ताकू पुनरावृत्ति करिबे। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। गीता शब्दर अर्थ होची संगीत। भगवत गीता एक संगीतमय ग्रंथ, छंदबद्ध श्लोकों को जितेबले गद्याकार रे प्रकाशित करा हुए ताको अन्वय बोली कहती। वर्तमान यही श्लोकर टिके अन्वय देखि नबा। अर्जुन उवाच जनार्दन चेत ते कर्मणः बुद्धि जायसी मता तत् केशव मां घोरे कर्मणि किम नियोजयसी।
अर्जुन प्रश्न कले, हे जनार्दन, जदि आपणଙ୍କୁ कर्म अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ बोली मान्य अटे, तेबे हे केशव मोते भयंकर कर्म रे काहेकि लगाउछन्ति। एही श्लोक मध्य को प्रवेश करने पूर्वर अर्जुनकर नाम एवं अर्जुन जो दुई नाम रे भगवान को संबोधन करचंती से दुईटी नाम विषय टिके ध्यान करिबा। अर्जुन किए? अर्जुन शब्दर अर्थ कौन? अर्जुन शब्द एक सुंदर शब्द। आपण ओडिया रे अर्जुन बोली लिखि दियंतु एवं देखिबे अर्जुन ता तळु उकार को लिभेई दियंतु। उकार को जदि लिभेई देबे ताहले रहिला कोन? अर्जुन। प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन एवं समस्ते अर्जन करिबारे व्यस्त। समस्ते अर्जन करिबारे व्यस्त। आपण अर्जन करुछंती, मु भी अर्जन करुछि। आमे कोन अर्जन करूछु बा करिबा को चाहू? आपण कल्पना करंतु, छोट पिला को विद्यालय को पठाउछु, कहछि बापा रे कि माँ लो पढ़। साधारणतः आमे बापा माँ पिला को एतले पाठ पढ़ाउछु, आमे भाबुछु ए विद्या अर्थ करी हवा दरकार। जदि पाठ पढ़िल चाकरी नाही, जदि पाठ पढ़िल अर्थ उपार्जन करि पारुना, ताल पाठ पढ़िक कौन मूल्य अछि? आजिकाली दुनिया रे लोक पैसा पछरे धाइछन्ति। आजिकाली दुनिया रे विद्या अपेक्षा अर्थ उपरे बेसी गुरुत्व। आउ वर्तमानर सामाजिक स्थिति विषय बेसी न कहले भला। आम समस्ते अल्प बहुते भुक्तभोगी। जोग साधना रे आमे 5टी जिनस अर्जन करुछु। आपण को ये 5टी जिनस विषय सूचना दबा पाई सांकेतिक भाव रे प्रत्येक व्यक्तिर देह भितरे 7टी चक्र अछि। 5टी चक्र मेरुदंड भितरे एवं 2टी चक्र मस्तिष्क मध्यरे। मेरुदंडर निम्न देश रे थिबा चक्र तार ना होची मूलाधार। ए मूलाधार चक्र मेरुदंडर निम्न देश रे थिबा मूलाधार चक्र होची अर्थ उपार्जन। देखंतु आमर मुनि ऋषि माने मध्य प्राचीन कालरू ए जोग साधनार तत्व को कहिला बेले से कहउचंती मूलाधार होची धन संपत्ति। मूल ये होची माटी, मूलाधार होची क्षिति तत्व। ये देह पंचभूत रे गढ़ा आ मूल तत्व होची माटी। जोगी माने कहंती ए होची माटी घट पंजुरी। माटी घट पंजुरी रे पाळु सुना सुआत। पुणी ए देह को कहउचंती अरे मनुआ बाई दिने कंचा माटी हांडी जीव मिलाई। ए देह को माटी हांडी बोली कहुची। मूलाधार होची धन संपत्ति। आम अर्जन करछु, धन संपत्ति पछरे धाउछु, किंतु धन संपत्ति को नहीं किरता आसिनु। आ धन संपत्ति नहीं किरी मध्य जीवु नाही।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଢଗ ଅଛି, ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ, ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ? ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ମାଟି, ମାଟି ପରେ ହେଉଛି ପାଣି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁଅ କି ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ କହୁଛୁ କି ବାହା ହେଇପଡ଼, ବାହା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଭାବୁଛୁ ପିଲାଟିଏ ହଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଜନ, ଧନ ଅର୍ଜନ। ଏଠି ହେଉଛି ପରିବାର, ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ମଣିପୁର ଚକ୍ର ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ସ୍ଥାନ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିପୁର ଚକ୍ର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ରୂପ, ଲାବଣ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ରୋଗ, ଏସବୁର ସ୍ଥାନ। ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ? ଏଇଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଶାରୀରିକ ରୋଗ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ରୋଗ କାହିଁକି? ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଅନ୍ନ, ମୂଳ ହେଉଛି ଅନ୍ନ। ଏଇଠି ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, 40 ବର୍ଷ 45 ବର୍ଷ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ସାର କ'ଣ ବିଷ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ନାଁରେ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ହେଲା ଏକ, ଯାହା ଫଳରେ ରୋଗ, ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ, ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, 40 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏପରିକି 30-35 ବର୍ଷ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର, ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲା। ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣୁଥିବା କ୍ଷୀର, ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣୁଥିବା ଘିଅ, କ୍ଷୀର ନୁହଁ କି ଘିଅ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଷକୁ ଆମେ କିଣି ଆଣୁଛୁ। ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଧୁନିକତାର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆମେମାନେ କୃତ୍ରିମତାକୁ ଆଦରି ନେଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା, ଏକାଥରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର ଯେମିତି 4 ମାସ ଭିତରେ ଚତୁରୀ ମାସିଆ, 4 ମାସ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ପାହାଡ଼କୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ, ଖଣି ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଆମେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଦଳରେ ରୋଗକୁ କିଣି ଆଣୁଛୁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନ୍ନ ବିକ୍ରୟ ହେଉନଥିଲା, ଅନ୍ନ ଦାନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସବୁଠି ଅନ୍ନର ବିକ୍ରୟ।
हृदय चक्र को आसतु सेठी आम अर्जन करुचु। हृदय चक्र आम कौन अर्जन करुचु? हृदय चक्र रे अर्जन करने स्थान होची स्नेह, प्रेम, विनय, परोपकार, करुणा, दया आदि मानविक गुण। किंतु ता बदल रे आम मानक भितर परश्री कातरता, परदोष दर्शन, परचर्चा आदि दुर्गुण, असहिष्णुता आम हृदय रे अर्जन करुचु। कंठ चक्र ना हूँ विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र रे आमे कौन अर्जन करुचु? विशुद्ध चक्र रे आमर अर्जन करने कथा होची धार्मिक, दार्शनिक विचार एवं आचार। आजिकाली धर्म नारे छलना बेसी। मंदिर मानकर यात्री मानक संख्या बढ़ुची किंतु भक्ति कमी जाउची। आमे निजे निजर खाद्य पाई दामिका जिनस आणुचु। ठाकुर पाखे जो घी दीपटी जलैबू से घी दीप हूँ सस्ता घी। ताले आमे कौन अर्जन करुचु? ये पांचटी चक्र रे आमे अर्जन करुचु। वर्तमान अर्जुन शब्द को पाखे पलि आसतु। अर्जुन शब्दर अर्थ होची जी अर्जन करे। अर्जन कौन अर्जन करथिले ना गोटे उकार थिला। अर्जन उकार हेले अर्जुन। उकार होची ज्ञान। उकार अर्थ होची ज्ञान। जे ज्ञान को अर्जन करती सी होचंती अर्जुन। अर्जुन शब्दर आउ गोटे अर्थ कही आमे जनार्दन के पाखु जीवा। अर्जुन शब्दर द्वितीय अर्थ होची जी होची सफा।